Zamisli začin zbog kog su se vodili ratovi, rušila carstva i otvarali novi trgovački putevi. Začin koji je nekad vredeo kao zlato, a danas stoji u skoro svakoj kuhinji. Taj začin je biber u zrnu. I ono što većina ljudi ne zna, jeste da biber nije tu samo zbog ukusa. Biber u zrnu je jedan od najstarijih i najuticajnijih začina u istoriji čovečanstva. Njegova priča počinje pre više od 4000 godina u Indiji, tačnije u regionu Malabar na jugozapadu zemlje. Upravo odatle potiče crni biber koji danas poznajemo. Biljka bibera je zapravo penjačica koja uspeva u toploj, vlažnoj i tropskoj klimi. Danas se biber najviše gaji u Indiji, Vijetnamu, Indoneziji, Šri Lanki i Brazilu. Zanimljivo je da je Vijetnam trenutno najveći proizvođač bibera na svetu, iako je Indija njegova istorijska domovina. Postoji više vrsta bibera, ali sve potiču od iste biljke, Piper nigrum. Razlika je u stepenu zrelosti i obradi. Crni biber dobija se od nezrelih plodova koji se suše. Beli biber nastaje kada se ukloni spoljašnja ljuska zrelog ploda. Zeleni biber je nezreo plod koji se konzervira. Crveni biber u zrnu je najređi i dobija se od potpuno zrelih bobica. Ali ono što biber čini posebnim nije samo ukus, već piperin, aktivno jedinjenje koje mu daje ljutinu i snažna zdravstvena svojstva. Nutritivno gledano, biber u zrnu sadrži vlakna, gvožđe, mangan, kalijum, kao i male količine vitamina C i vitamina K. Međutim, njegova prava snaga je u tome što poboljšava apsorpciju drugih hranljivih materija. Jedan od najvažnijih benefita bibera je njegov uticaj na varenje. Piperin stimuliše lučenje digestivnih enzima, čime pomaže telu da efikasnije razgrađuje hranu. Zato se biber vekovima koristi kao prirodni saveznik probave. Biber ima i antioksidativna svojstva, što znači da pomaže telu u borbi protiv slobodnih radikala. Ova osobina čini ga korisnim za dugoročno očuvanje ćelija i opšteg zdravlja. Još jedan interesantan efekat bibera je njegov uticaj na metabolizam. Piperin može blago povećati termogenezu, proces kojim telo proizvodi toplotu i troši energiju. Upravo zbog toga se biber često spominje u kontekstu podrške zdravom metabolizmu. Biber takođe ima antibakterijska svojstva, zbog čega se u tradicionalnoj medicini koristio kao prirodna zaštita od infekcija. U nekim kulturama se i danas koristi u toplim napicima tokom prehlada i sezonskih tegoba. Važno je naglasiti da svež samleven biber u zrnu ima daleko jači efekat od već mlevenog bibera. Kada se samelje, biber brzo gubi aromu i deo aktivnih jedinjenja. Zato se preporučuje mlevenje neposredno pre upotrebe.
U kulinarstvu biber je gotovo nezamenjiv. Koristi se u supama, mesu, povrću, jajima, ali i u nekim slatkim kombinacijama. Međutim, njegova uloga nije samo da pojača ukus, već i da učini obrok lakšim za varenje. Zanimljivo je da su u srednjem veku zrna bibera korišćena kao valuta. Plaćali su se porezi, mirazi, pa čak i kirije, upravo biberom. Toliko je bio vredan. Danas, iako je dostupan svima, biber u zrnu ostaje jedan od najmoćnijih začina. Mali u količini, ali snažan u efektu. Kada se koristi umereno i redovno, može biti jednostavan dodatak zdravijem načinu ishrane. Na kraju, biber nas uči jednu važnu lekciju. Ponekad najmanje stvari imaju najveći uticaj. Sljedeći put kad posegneš za mlinom za biber, seti se da ne dodaješ samo ukus, već i tradiciju, istoriju i prirodnu podršku svome telu. Eto, dragi gledalci, u ovom videu smo nešto detaljnije rekli o biberu. Inače, biber meni lično je najomiljeniji začin od ovih začina koje stavljam u slana jela. Ne mogu da zamislim recimo da jedem supu bez bibera. Kada kuvam supu, pored ostalih sastojaka, volim da dodam i biber u zrnu, a pre nego što počnem da konzumiram supu kada je već sipam u tanjir, obavezno pobiberišem crnim mlevenim biberom, a nekad stavim i beli. Mada vam mogu reći da postoji signifikantna razlika između belog i crnog bibera. I svaki na svoj način ima određene prednosti. Svaki ima svoj specifičan ukus. Znači, u ovom videu smo vidjeli ne samo poreklo bibera, u kojim zemljama se proizvodi, kako se koristi, u kojim jelima, u kulinarstvu, nego smo vidjeli i zdravstvene benefite koje on pruža. Ako vam je video bio od koristi, lajkujte, delite i prijavite se na moj kanal, a mi se uskoro vidimo u nekom novom zanimljivom videu. Hvala na pažnji i prijatan dan!